अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अवामी ओपिनियन के साथ मैं हूं मोहम्मद उसामा। आज के इस व्लॉग के अंदर हम कल की डेट में होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर तजिया करेंगे। जो कल की डेट के अंदर होने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के अंदर जो पहली अपडेट है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतल्लिक है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक शोकाज नोटिस से मुतल्लिक है। और आज के इस व्लॉग के दूसरे हिस्से के अंदर जो हम इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर तजिया करेंगे वो है एक ओल्ड और घाक सियासतदान कि जो उम्र रसीदा होने के साथ साथ जिनको जो है वो एक बहुत तजर्बाकार और समझदार सियासतदान है। मैं जिक्र कर रहा हूँ शेख रशीद का। शेख रशीद के बारे में हम तजिया करेंगे कि शेख रशीद ने कुछ अहम बयान दिए हैं। उन अहम बयान की रोशनी में उनका फ्यूचर पॉलिटिक्स जो आप तय कर सकते हैं कि वो फ्यूचर में किस तरह खड़े नजर आएंगे आपको। वो फ्यूचर में इमरान खान के साथ नजर आएंगे या इमरान खान के खिलाफ नजर आएंगे, ये हम इस चीज़ के ऊपर तजिया करते हैं इस व्लॉग के दूसरे हिस्से के अंदर। तो चले आज का व्लॉग का पहला हिस्सा स्टार्ट करते हैं। व्लॉग के पहले हिस्से के अंदर जिस तरह से मैंने कहा कि एक शोकाज नोटिस से मुतल्लिक है। शोकाज नोटिस में जो है वो एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग के नतीजे में जो है वो उन्होंने जस्टिस मुज़ाहर अली नकवी को एक शोकाज नोटिस इशू किया कि वो 14 दिन के अंदर अपनी आमदन से ज़्यादा सासाजात का जो है वो जवाब जमा करवाएं तहरीरी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने। अदरवाइज इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इस चीज़ के बारे में अगर अपना हम तजिया करें तो इसके ऊपर जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के ऊपर कुछ इल्ज़ाम इससे पहले भी लगते रह गए हैं कि उनके ऊपर मुख्तलिफ टाइप के इल्ज़ाम थे कि उसने जो है वो शाहरुख जतोई को जो है वो उसके केस के अंदर रिलीफ दिया और उस रिलीफ के बदले में उन्होंने जो है वो DHA लाहौर के अंदर जो है उनको बदले में प्लाट मिला। कुछ लोग कहते हैं उन्हें कैंट में उसके बदले में प्लाट मिला। तो इस चीज़ से सबसे हटके जो मेरा तजिया है, मुझे लगता है कि उससे जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के साथ हो रही है। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि एक जज के साथ जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किस तरह से हो सकती है। तो उसके लिए जो मैं आपको जो है वो कुछ माजी के और पलट के मैं आप लोगों को कुछ हकीकत कुछ हकायक आप लोगों के सामने रखता हूँ जिससे आप लोगों को ये डिसाइड करना आसानी होगी कि एक जस्टिस के साथ एक जज के साथ जो है वो किस तरह से जो है वो उसके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो सकती है। अगर आप तारीख में पीछे जाएं तो तारीख में पीछे जाके आप लोगों को आइडिया होगा कि किस तरह से जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी जो है उसके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई और किस तरह से जो है वो उनको इस चीज़ की सज़ा अब इस सूरत में दी जा रही है कि उनको नून लीग के ख़िलाफ़ कुछ फ़ैसले देने की सूरत में जो है वो सज़ा दी जा रही है। कुछ इस मुल्क के करता धरता के ख़िलाफ़ फ़ैसले स्टेट हुए उनके सामने खड़े होने की सूरत में कुछ उनको सज़ा दी जा रही है। तो चले इसमें अगर हम पहला मैं पॉइंट आप लोगों के सामने रखूं तो पहला पॉइंट है 90 दिन का इलेक्शन। 90 दिन का इलेक्शन के ऊपर आपको याद होगा कि उमर अता बंदयाल साहब ने जो है उस साहब का चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थे। उन्होंने जो है वो उन्होंने शोकाज नोटिस लिया था और उन्होंने जो है वो 100 मोटर नोटिस लिया था। 100 मोटर नोटिस जो है वो उसकी तजवीज़ देने वाले कोई और नहीं थे, वो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी थे कि आइन की एक शिक जो है वो उसे पामाल किया जा रहा है। आइन की एक शिक के अंदर वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि अगर कोई हुकूमत अपने टाइम से पहले ख़त्म होती है तो उसको 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना अबूरी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, जो कि टेम्परेरी 3 मंथ के लिए आई हुई होती है। उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो 3 मंथ के अंदर मतलब 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। इसी का 100 मोटर नोटिस साहब का चीफ जस्टिस ने लिया और उसके मशवरा देने वाला उसकी सजेशन देने वाला कोई और नहीं जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी था। इसी तरह से अगर हम इसे दूसरे केस के इससे भी पीछे हिस्ट्री में चले जाएं तो आपको याद होगा कि मॉडल टाउन केस जो है वो नून लीग के लिए बड़े अरसे के लिए सरदर्द बना रह गया। तो वो सरदर्द बनने की वजह जो है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब का हाथ था। तो मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने सानिया जो है वो मॉडल टाउन की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, जो तहकीकाती रिपोर्ट थी, उसे पब्लिक करने का फैसला किया, जो कि नून लीग की बड़ी एक खटकती थी, नून लीग के लिए एक बड़ा सरदर्द था, नून लीग की हजीमत का बास बनती थी पंजाब पूरे के अंदर, पंजाब के अंदर नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर। कि इन लोगों ने पंजाब में अपनी हुकूमत होते हुए किस तरह से जो है वो तलबा के मासूम बच्चों पे, मासूम औरतों पे, प्रेगनेंट औरतों के ऊपर जो है वो किस तरह से इन लोगों ने फायरिंग की, किस तरह से इन लोगों ने जो है उन पर जुल्म की दास्तानें ढाई। इनका चेहरा जो है वो इनके चेहरे से निकाब खींच के उतार देती थी वो सानिया मॉडल टाउन की रिपोर्ट, जिसे जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने जो है पब्लिक करने का कहा। इसी तरह से खाली यही नहीं, इसी तरह से अगर हम एक और में अगर आपको रेफरेंस का हवाला एक और चीज़ का रेफरेंस दूँ तो अभी रिसेंट डेज़ के अंदर जो है आप लोगों ने देखा होगा कि सानिया 9 मई के वाक़यात की वजह से जो PTI के लोग थे उनका ट्रायल जुडिशल अदालतों की बजाय जो है वो उनका मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है वो उनका ट्रायल जो हो जारी है और डिफरेंट लोगों का जो है ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर किया जा रहा है, जिसके खिलाफ जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने जो है वो एक क्लियरली फैसला दिया कि किसी भी सिविलियन का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर नहीं किया जा सकता। मिलिट्री कोर्ट के अंदर अगर किसी का ट्रायल है तो वो मिलिट्री पर्सन का किया जा सकता है, उसके अलावा सिविलियंस का कोई ऐसा मिलिट्री के पास राइट नहीं है कि वो सिविलियन का ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर कर सके, जिसकी वजह से जो है वो अब वो इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में भी खटकना स्टार्ट हो गए थे।
تو اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑا سخت فیصلہ دیا کہ اگر کسی کا ملٹری کورٹ کے اندر آلریڈی ٹرائل شروع ہو چکا ہے تو وہ بھی معطل کیا جاتا ہے، وہ کارآمد نہیں ہوگا، اسے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو کسی کا بھی اگر آپ لوگوں نے ٹرائل کرنا ہے تو اسے جوڈیشل عدالتوں میں پیش کریں، اسے پبلک کورٹس کے اندر پیش کریں اور وہاں سے ان کا ٹرائل کروائیں. تو یہ تو کچھ ان کے فیصلے تھے جسٹس مظاہر علی نقوی کے، جو کہ میری نظر کے اندر اس کو ان فیصلوں کی وجہ سے، اتنے سخت فیصلے دینے کی وجہ سے جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے، اور اسی کی سزا بھگت رہے ہیں وہ اپنے اوپر جو ہے وہ شوکاز نوٹس کی صورت کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ خالی یہی نہیں ہے، اس کے بعد آنے والے چیف جسٹس جو ہے، متوقع چیف جسٹس جو ہے وہ بھی جسٹس مظاہر علی نقوی ہیں. تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو آنے والی جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے، جو کرنٹ پی ڈی ایم کی قیادت ہے، جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہے، ان کو یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ ابھی اگر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نہیں بنا تو اس کے بغیر اگر ہمارے خلاف سخت فیصلے دے رہا ہے تو آنے والے ٹائم میں ہمارے لیے بہت ساری مشکلات کھڑی کر سکتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کے والی آئین کے اوپر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں ہمیں سزا کے کٹہرے میں لا کھڑا کر سکتا ہے، دوبارہ سے پرانے کیسز کو ری اوپن کر سکتا ہے، اور اس وجہ سے وہ اس کو پہلے ٹائملی رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو چلے اسی طرح سے ہم آتے ہیں ولاگ کے دوسرے حصے کے اندر. ولاگ کے دوسرے حصے کے اندر اگر ہم آئیں تو جیسے میں نے کہا کہ شیخ رشید کے بارے میں، شیخ رشید ایک گھاک سیاستدان ہے، وہ پولیٹکس کی، وہ سیاست کی بازی کو اچھی طرح سے چلنا جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے کون سا مہرہ کس ٹائم پہ یوز کرنا ہے، کون سے الفاظ کس ٹائم پہ ادا کرنے ہیں. تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آج کل کی ڈیٹ کے اندر جو ہے وہ شیخ رشید نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے ایک بڑے انٹرسٹنگ 2 جملے کیے. اس نے دو جملے کیا تھے؟ اس میں سے یہ تھا کہ مجھے گرفتار تو پنڈی پولیس نے کیا لیکن بدنام آپ لوگ کسی اور کو کری جا رہے ہو. یہ تو تھا شیخ رشید کا پہلا جملہ جو اس نے پریس ٹاک کرتے ہوئے کہا. سیم اسی طرح سے جو ہے وہ دوسرا جملہ جو شیخ رشید نے کہا وہ تھا کہ اب مجھے تھپڑ تو کسی اور نے مارے اور آپ لوگ بدنام کسی اور کو کری جا رہے ہو. شیخ صاحب تسی انہوں شرارتاں نہ کرو. شیخ صاحب تھوڑی جڑی شرارتاں نے عوام نو سمجھ آ رہی نے، تسی کی کہنا چاہ رہے ہو تو تہاڈے پیچھے عوام دا کی مطلب لینا چاہیے گا. تو مطلب میں کچھ اب ولاگ کے اندر جو ہے میں پنجابی کے اندر بات کرنا سٹارٹ ہو گیا تھا. تو اس میں اس کا مطلب یہ تھا کہ شیخ صاحب جو آپ یہ شرارتیں کرتے ہیں میٹھی میٹھی کمپنی کے ساتھ، وہ آپ کو شرارتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ جو میٹھی میٹھی شرارتیں کرتے ہیں ان کو ہلکی آنچ کے اوپر بٹھاتے ہیں، تو یہ آپ کو جو ہے وہ شرارتیں آپ پہ سوٹ کرتی ہیں. یہ شرارتیں اس طرح سے آپ کا آنکھ مچولی کا چلتی رہتی ہے اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اسی طرح سے آپ کا چولی دامن کا ساتھ بھی ہے. کہ بلکہ آپ انفیکٹ شیخ صاحب تو خود بڑی دفعہ کہہ چکے ہیں تو میں تو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں، میں تو گیٹ نمبر 4 سے ہو کے گزر کے آیا ہوا ہوں. میں سیاسی میدان کے اندر اگر کھڑا ہوں تو گیٹ نمبر 4 کی وجہ سے کھڑا ہوں. تو شیخ صاحب اسی وجہ سے ان کو ہلکے ہلکے چٹکلے لگاتے رہتے ہیں کہ عوام سمجھدار ہے. عوام اب سمجھ دیا کہ شیخ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں، شیخ صاحب انڈائریکٹلی کیا میسیج دے رہے ہیں. تو شیخ صاحب کے جو میسیج تھے وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر تھے کہ مجھے تھپڑے تو کسی اور نے ماری ہیں، مطلب تھپڑے تو پولیس نے ماری ہیں، آپ بدنام کسی اور کو کر رہے ہو. مجھے گرفتار تو کسی اور نے کیا تھا، مجھے اٹھایا تو کسی اور نے تھا، آپ کسی اور کو گرفتار کر رہے ہو، آپ کسی اور کو جو ہے وہ بدنام کر رہے ہو. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. شیخ صاحب آپ کا میسیج عوام اچھی طرح سمجھ رہی ہے. آپ نے دبے چھپے الفاظ کے اندر تھوڑا بول کے زیادہ مطلب سمجھا دیا، عوام اس چیز کو اچھی طرح سمجھ رہی ہے. تو یہ تو کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس تھیں جو کل کی تاریخ کے اندر ہوئی. تو اسی طرح سے اگر آپ اس چینل کے اوپر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور شیئر کا بٹن دبائیں، اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ میکسیمم سے میکسیمم انفارمیشن شیئر ہو سکے، میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر ہو سکے. اسی طرح سے اگر آپ اس چینل پہ نیو ہے، دوبارہ سے ولاگ آپ کو اچھے لگتے ہیں، ولاگ آپ دوبارہ سے سننا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے اندر. اللہ حافظ.